हाय फ्रेंड सिक्रेट फूडी चैनल आपनकर स्वागत ହେଇଗଲା केबे आपण मटर सहित छतु पकई खाइचंती खाइ नांती तो चलंतु मु आज आपनकु खुआइबी माने देखैबी आ एटा विश्वास करि परबेनी इत्ते बडा टेस्ट लागियो ना रेस्टोरेंट रे एई टाइप रो करंती तो चलंतु बिना देरी न करी आज आपनकु छतु कोटा सिखै देबी मध्य केमिति हबो सेई टाइम आपनकु देखै देबी तो देखंतु प्रथमे मु एठी नै जायछि पाळ छोड़ी जोटा कि हम ओडिसा रे बहुत बढ़िया भाव मिली थाए तो पाଳ ଛତୁ कौन करे एही पर गोटे गोटे करी काट अच्छा हाँ आ गोटे कथा रखुची जदि आपन पाखरे पाଳ ଛତୁ अवेलेबल नाही जदि बटम छतु अवेलेबल अछि तो सेटा भी आपन नै पारिबे बटम छतु रे भी मध्य हमर बहुत बढ़िया भाव हबो तो देखंतु प्रथमे ताको बहुत बढ़िया भाव फुल परिका ए परिका काटी देबे काटी देकी छोट 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 पीस करी काटी देबे तार पछटा जो रहउची ताको आपन पकेई देबे पछटा पाळ टिके लागि थाए ताको आपन कटेई बहुत बढ़िया भाव ए भाव काटी देबे तो मैं आपको देखुची जति बड़ छतु जोटा कि हमर पूरा बाहरी न थाए जाकी थाए माने फुल फुटी न थाए तो ताकू कौन करिवे तो एटा देखो बड़ छतु ताकू काटिबा टिके मुश्किल हबो तो देखो मैं आपको सिखै दउची प्रथमे पछर तार जो लागि थाए चेर टिके हेगी तो ताकू बाहर कर देबे तापर एम्ति गोल 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 करी काटी दे बहुत बढ़िया भाव साइज रे कटि जिवो किछि टेंशन नबार नाही एही परि भाव काटिके समस्ते करन्ते आपण चाहिले पनिक रे काटि पारिबे नहले छुरिया काटि पारिबे जो थेर आपनको भल लागिबे आपण सेइथेरे काटि पारिबे तो एबे देखंतु तळटा आपण केंति करिबे एही परि साइड करी काटि देले कोन हेइ थाए ना एटा शीघ्र टिके जल्दी जल्दी भी आपणकर हेइ जाई थाए तो देखि पाइले एही परि भाव करिके आपण कौन करिवे याकू बहुत बढ़िया भाव टिके एमति एमति काटि छोट छोट पीस करी देबे तो देखंतु फ्रेंड मु कहि रखुची जदि एही पर्यंत आपनको मो वीडियो टी भल लागिछि तो प्लीज गोटे लाइक करिके गोटे कमेंट करिके सांग आ फैमिली मानक सहित शेयर करि दियंतु तो एबे देखले एई छतुटी हमर काटि साइलेनी एबे चलंतु आमे जिबा ताकू वाश करिया तो मैं एठी वाश करंती केमति मैं एठी आपनको देखै दउची प्रथमे आमे सबुतक छतु आमे एठी गोटे जगह दे देबा आपण गोटे बड़ जगह नै जिबे सेतिर सब छतु दे देबे जेमति कि छतुटा हमर बहुत बढ़िया रे खोला रे पूरा धोई हेइ पारिबो से परिका आमे एठी करिबा तो एठी देखंतु छतु आमे देई देले बहुत बढ़िया भाबरे तो एबे ताको आमे कोन करिबा टिके हळदी गुंड देबा हळदी गुंड देले कोन हेइ थाए हळदी गुंड देले जहाँ भी जीवाणु हमर थिबे से गोटे थरकरे नष्ट हो जाई थांती आ किछि भी हमर इन्फेक्शन जो माने छतु रे खाइले एलर्जी होथाय जो मानकु छतु एलर्जी थाए तो से मानकु एटा हेइ न थाए आ एटा बहुत बड़ा भाबरे जेहेतु आमे छतु को हळदी रे धोथाय तो तार जत्ते भी सब बैक्टीरिया थाए जत्ते सब डस्ट थाए तो से सब छाड़ी जाई थाए आ कीटाणु जहाँ भी थाए से सब नष्ट हो जाई थाए तो एबे देखंतु ताको मिनिमम आपण 2 रु 3 मिनिट बस बुड़ेई के रखिबे बेसी बुड़िया दरकार नै 2 रु 3 मिनिट बुड़ेई के रखिबे ता ऊपर बहुत बढ़िया भाबरे चिपुड़ी देबे आपण चाहिले गोटे फ्लेम जदि आपण यूज करा पे चाहुना दे हळदी तो 2 थर रु 3 थर आपण धोई देबे जदि हळदी यूज करूचंती तो गोटे थर रे आपण मध्य करि पारिबे तो एबे आको आमे चिपुड़ी देले बहुत बढ़िया भाबरे चिपुड़ी दंतु ताको छाड़ी दंतु एबे चलंतु आमे जिबा कड़े पाको कड़े रे मठी दे देली सोरिष तेल आपण चाहिले रिफाइन तेल दे पारिबे किंतु सोरिष तेल देले कलरटा बढ़िया आस्ताय आ स्वाद रे भी मध्य बढ़िया लागि थाए काहे ना छतु को हमर सोरिष तेलटा भलो लागे तबे देखंतु हमर तेलटा एबे देखंतु हम तेल गरम हे आसलान एटा हमें पके देबा सुखिला लंका गोलमरीच हमर तेजपत्र जदि आपण चाहिए पके परिबे नला नाही ऑप्शनल अछि जीरा टिके पके देबे गुजराती दीटा दे देबे दालचीनी गोटा खंड दालचीनी आपण देबे आपण जदि चाहिए एठी मध्य तेजपत्र दे पारिबे किंतु मैं एठी तेजपत्र देनी काहे ना रेस्टोरेंट मानकर तेजपत्र दिया जाय न थाए आ एठी देखंतु मैं एठी नै जायछि पियाज एही पराबरे स्लाइस करके कटा हे रखि दिबे पियाज नै जिवे जेमति लंबा लंबा पतला पतला रे पियाज कटा हे थिबा आ एठी देखंतु मु नै जायछि मसला जिंजर गार्लिक जोटा अदा रसुण मसला सेटा मैं एठी नै जायछि याको मु मिनिमम नैछि बड़ चामच रे 2 चामच आ एठी मु देखंतु मु बिलाती नैछि छोट छोट काटी के बिलाती एठी मधे मु नै जायछि आपण एही परे चुन चुन करके काटी के नै जे बिलाती आ टिके लूण नै जिवे लूण आपनकर स्वाद अनुसार नेबे तापर ताको बहुत बड़ा बड़ा मिक्स कर देबे जोटा कि लूण हमें पकेले से बहुत बढ़िया भाबरे हमर सिजी जाई थाए जल्दी जल्दी तो तेनु करे एठी हमें लूण बहुत बढ़िया भाबरे दे देछि जोटा कि हमर बहुत शीघ्र सिजी जीवो एबे हमें टिके हळदी गुंड दे दवा हळदी गुंड देखि के देबे स्वाद अनुसार आ एठी टिके लंका गुंड दे दवा लंका गुंड आपनकर स्वाद अनुसार देखि के देबे हळदी लंका देखि के बैलेंस करिके देबे क्वांटिटी जदि अधिक करूचंती अधिक लोकन पय तो अधिक टिके दियंतु जदि कम करूचंती मो परिया तो एतिकी समान आपण रखंतु ताको बहुत बड़ा भाबरे मिक्स कर दबा हम आपन का आज कहबे कोनोसी मसला न पकेकी केमती करिवे आउटे देखंतु पानी मु नै जायछि मिनिमम गोटे कप रे कप हबो मैं एठी पानी नै जायछि ताको बहुत बढ़िया भाबरे ए परिका मिक्स कर देबे जोटा कि हम मसलाटा बहुत बढ़िया भाबरे सिजी जीवो
ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବଟା ମସଲାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିକି ଆମର ମସଲା ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମଟର ପକେଇବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମଟର ଯେଉଁଟା ବରଫ ଦିଆ ମଟର ଥାଏ, ସେଇ ବରଫ ଦିଆ ମଟର ମୁଁ ଦେଇକି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଗଦ ମଟର ଅଛି, ସିଜିନ୍ ବି ଆସିଲାଣି, ଯଦି ନଗଦ ମଟର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ନଗଦ ମଟର ଆପଣ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମଟର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଛତୁ ତକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ପକେଇଦେଲି। ଛତୁଟାକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ମଟର, ଛତୁ, ମସଲା ତିନିଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଗୋଟିଏ ସହିତ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି ରେଗୁଲାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଢକ୍କନ ଦେଇଦେଲି ଆମର ଏଇଠି। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ମନକୁ ମନ ସିଝିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିନିମମ୍ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ରଖିଛି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି ଘୋଡ଼େଇକି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାଛରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଘରକୁ ଜଣା ଅଛି। ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଅଦା କୁ ତିନିଟା ଯାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ପକେଇବେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, ତ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି, ତାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ବାସ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କମ୍ପି ଉଠିବ, ଆଉ ଭୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏମିତି ବି ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ହଉ କିମ୍ବା ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଇବେ, ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏହିପରିକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ଯେମିତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତି ସେହିପରି ମୁଁ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଛତୁ ସିଜନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକି ମୁଁ ବି ଜାଣିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟିରେ ଛତୁ ଟିକେ ମଡ଼େଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।